हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंग्लिश प्रैक्टिस एक्सरसाइज। এই ভিডিওরে আমি অন ওভর আউ এভো ভিতরে ডিফরেন্স জানিবা। তো চলো স্টাर्ट করিবা। ফার্স্ট পয়েন্ট হলা অন আমি কেতବେଳେ यूज করিবা। অন আমি यूज করিবা যেতବେଳେ গোটিয়ে জিনিস আউ গোটে জিনিসর सरफेस কু লাগিকি তা উপরে থিব। কোন কইলি গোটিয়ে জিনিস আউ গোটে জিনিসর सरफेस কু লাগিকি তা উপরে যদি থিব তাহলে আমি তাকে কোন यूज করিবা, অন यूज করিবা। তাহলে এটি ডাইরেক্ট কন্টাক্ট होथो। ओभर आम के यूज करवा जो गोटे जिनस आउ गोटे जिनस डायरेक्ट उपरे थी, डायरेक्ट उपरे थी सहित लागिकी नथिबो, कांटेक्ट नथिबो, माने कांटेक्ट सहित लागिकी से अन्य जिनिस सरफेस ऊपर लागिकी नथिबो किंतु सीधा सीधी ता ऊपर ही थिबो। गोटे जिनिस थोड़ा टेबुलटा अछि, गोटे टेबुल अछि, એટલે ଏଠି ଗୋଟେ ଯଦି ଟେବୁଲ ଅଛି ତ ଟେବୁଲର ସିଧା ସିଧା ଉପରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା କି ଫ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ରନିଂ ଓଭର ଦ ଟେବୁଲ। ତାମାନେ ସିଧା ସିଧି ପୁରା ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ୱେରେ ଯଦି ଥିବ। ଆଉ ଏଭବ ଆମେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏଭବ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେମିତି ସେମ୍ କେସ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରଫେସକୁ ଲାଗିକି ନଥିବ ଏଭବ ୟୁଜ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଭବର ୟୁଜ୍ କରିବାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ଏଭବ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସିଧା ସିଧି ଉପରେ ନଥାଇପାରେ, ହେଲା सीधा सीधी ऊपर नथिबो, खाली हाइट मेजरमेंट पाई, माने हाइट मेजरमेंट पाई आमे एभो यूज करबा। ता माने धर गोटे टेबुल अछि किंतु टेबुल सीधा सीधी ऊपर गोटे जिंस नथिबो, ताकू छाड़ी के आ गोटे डिस्टेंस रे आ गोटे जिंस थिबो जोटा कि टेबुल रो हाइट थारु अधिक हाइट रे थिबो, से जगह रे आमे एभो रे यूज करबा। आउ आमे एभो रे यूज आमे केतले यूज करबा, यूज आमे सेतले करबा जेतले हमरा मेजरमेंट हिसाब से कंपेरिजन, जमीती कि आमर टेम्परेचर कंपेरिजन है कि ना जो तापमात्रा सॉरी आमर जो कौन कहले जमीती कि नई बड़ी हो गला तो जो वाटर लेवल बढ़ी जाए तार लेवल जो बढ़ी जाए तार कंपेरिजन। तो कंपेरिजन कंपेरिजन किंबा मेजरमेंट मेजरमेंट टाइम रे आमे एभव यूज करती। आउ ओभर आमे आउ गोटे जगह यूज कर केम करबा, आउ गोटे जगह रे आमे यूज करबा जदि कोनोस गोटे जिंस को कवर हेकी रहिथिबो, गोटे जिंस ऊपर आ गोटे जिंस कवर हेकी थिबो ताले आमे कवरिंग केस रे आमे ओभर यूज करबा। न हले मूवमेंट हला कि ता ऊपर आ गोटे जिंस यदि क्रॉस हेथिबो, हला कि गोटे सीधा सीधी गोटे जिंस ऊपर आ गोटे जिंस यदि क्रॉस हेकी जिवो, हला कि ताले आमे सेठी ओभर यूज करबा। क्वेश्चन माध्यम रे अधिक अधिक डिटेल रे जानिबा। फर्स्ट क्वेश्चन देखि द कैट इज स्लीपिंग डैश द सोफा। ताले सोफा ऊपर यदि गोटे बिले सोइथिबो ताले तार कांटेक्ट रे आस्थिबो, सरफेस ऊपर ही थिबो। हले डायरेक्ट कांटेक्ट रे जेहेतु एठी हमर सोफा ऊपर बिलेटी सोइथिबो ताले हम एठी कोन यूज करबा, ऑन। कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। एमती देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर। ताले गोटे रिवर जतले एमती जाए, रिवर एपटू सेपटू जो गोटे ब्रिज बना हुए से ब्रिज पूरा सीधा सीधी ऊपर ही आमर नदी ऊपर ही ब्रिजटा थाए, गोटे क्रॉस होता एपटू सेपटी क्रॉस होता सीधा सीधी ऊपर ही क्रॉस होता। आम से केस जो सीधा सीधी डायरेक्ट ऊपर ही थी कि सरफेस कंटाक्ट नाला से केस कौन यूज करवा, ओभर। देयर इज ए ब्रिज ओभर द रिवर। एमती द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द फायर प्लेस। एठी हम टिके आनिबा कि एठी धर गोटे फायर प्लेस अछि, एठी हमर गोटे फायर प्लेस लागिछि, लाइक एटा धर फायर प्लेस हेले ए ऊपर जदि हमर गोटे फोटोटे झुलिछि, जदि सीधा सीधी ऊपर झुलिथिबो, सीधा सीधी ऊपर झुलिथिले हम ओभर यूज करबा। जदि फायर प्लेस टी एठी अछि किंतु फोटोटा ता हाइट कंपैरिजन ले फायर प्लेस रो हाइट कंपैरिजन ले ताटर अधिक हाइट रो अछि किंतु ता ऊपर सीधा सीधी नै, ए कांथर ही अछि, ता सीधा सीधी नथिबो ताले हम एभव यूज करबा। ताले मु कोन कहली जदि सीधा सीधी डायरेक्ट ऊपर नथिबो ताले हम एठी एभव रे यूज करबा। जदि सीधा सीधी ऊपर थिबो ताले हम एठी ओभर रे यूज करबा। जेमति ही प्लेस्ड हिज हैंड टैच हिज शोल्डर। ताले शोल्डर ऊपर से ता हाथटी को पकेइ दला, ताले सेठी सरफेस रो कांटेक्ट रे आसला, ताले सरफेस रो कांटेक्ट रे आसला ता सेठी ता ऊपर रहिला, सेति पय एठी हम कोन यूज करबा, ऑन माय शोल्डर। जेमति द हेलिकॉप्टर होवर्ड डैश द बिल्डिंग। होवर माने गोटे जगह स्थिर होइकी रहिबा, हैला कि माने गोटे जमिति हमर हेलिकॉप्टरटा मो बिल्डिंग ऊपर
ଉଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ସେଇଠି ଉପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ବୁଲୁଛି ହେଲା କି ତାମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁନି କିନ୍ତୁ ସିଧା ସିଧି ଉପରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏଇ ଯେମିତି ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଯଦି ଏଠି ଆମର ହେଲିକପ୍ଟରଟା ବୁଲୁଥିବ, ଏଇଠି ଆମର ହେଲିକପ୍ଟରଟା ବୁଲୁଥିବ, ମାନେ ଇଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିକି ହେଲିକପ୍ଟର ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଉନଥିବ, ସେ ସିଧା ସିଧି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପୋଜିସନରେ ସେମିତି ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା କହିବା ହୋଭର। ତ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ୱେରେ ସେ ସିଧା ସିଧି ଉପରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସର୍ଫେସର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? ଓଭର ଦ ବିଲ୍ଡିଂ। ହେଲିକପ୍ଟର ଓଭର ଦ ବିଲ୍ଡିଂ। ସେମିତି ଦ ଟେମ୍ପରେଚର ରୋଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ 40 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଠି ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଲା? 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି କମ୍ପାରିଜନ୍ କିମ୍ବା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଯାଉ, ତ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? ଏଭଭ୍। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଟେମ୍ପରେଚର ରୋଜ୍ ଏଭଭ୍ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଯେମିତି ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ଥିକ୍ ଲେୟାର ଅଫ୍ ଡଷ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର। ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଉପରେ ଗୋଟେ ଥିକ୍ ଲେୟାର ଅଫ୍ ଡଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଡଷ୍ଟଟା ଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ସର୍ଫେସର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ହିଁ ଥିବ, ତା ସହିତ ତା ଉପରେ ଥିବ। ତାହେଲେ ସର୍ଫେସରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? ଅନ୍। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ଥିକ୍ ଲେୟାର ଅଫ୍ ଡଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର। ସେମିତି ଦ ଲ୍ୟାମ୍ପ ହ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍। ତ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଧର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ହେଇଛି, ତ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଯେଉଁଟା ଆମର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ର ସିଧା ସିଧି ଉପରେ ଯଦି ଥିବ, ସିଧା ସିଧି ଉପରେ ଯଦି ଓହଳା ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଓଭର ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯଦି ସିଧା ସିଧି ଉପରେ ନ ହେଇକି ହାଇଟ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ହିସାବରେ ଟେବୁଲ୍ର ହାଇଟ୍ ଠାରୁ ଅଧିକା ହାଇଟ୍ର ଓହଳା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଓହଳା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ସିଧା ସିଧି ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ଏଭବ୍ର ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଧରି ନେବା କି ସିଧା ସିଧି ଓହଳା ହେଇନି, ତାହେଲେ ଏଠି ଏଭବ୍ର ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ସିଧା ସିଧି ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପୁରା ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଉପରେ ହିଁ ଓହଳା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସର୍ଫେସରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିନି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଓଭରର ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଦ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଓଭର ଦ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍। ଏମିତି ହି ସ୍କୋର୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଭରେଜ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଭରେଜ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆମେ ଏଠି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଭରେଜ ଠାରୁ ଅଧିକା ସିଏ ସ୍କୋର କରୁଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ୍ ହିସାବରେ ବା ମେଜରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? ହି ସ୍କୋର୍ଡ ଏବଭ୍ average in mathematics। ସେମିତି he put a blanket dash the sleeping child। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଜିନିଷ ରଖାଯାଏ, ମାନେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଧର ଯେମିତିକି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଲିପିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଶୋଇଥିବା ପିଲାଟି ଉପରେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟଟା ସିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି କଭର କେସ୍ ଆସିଲା, ମାନେ କଭରର ସେନ୍ସ ଦେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କଭର ସେନ୍ସ ଦେଉଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠି ଓଭର ୟୁଜ୍ କରିବା। He put a blanket over the sleeping child। ଆଶା କরি ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ।